Kantahon, mayong buntag, mayong hapon sa tanan. Okay na daw, madungog ra? Dungog ate. Padayon lang. Nakita mo ba ang katawhan ng kalibutan? Daghang nagantos sa problema ug balatian, walay kasumbungan sa ilang suliran, ilang gitipigan, sulod sa ilang dughan. Itang gipadala sa Ginoo kanila, aron pagpangita sa nangawala. Ayaw paglangan-langan, ang panahon dul na lang, kay si Kristo mo balik sa paghukom alang sa tanan. Sultihan ta sila sa kadako sa iyang gugma, aron makabaton sa pagtuo ug paglaom, taliwala sa kasakit nga ilang naambit dinhi sa kalibutan nga atong gipuy-an. Kitang gipadala sa Ginoo kanila, aron pagpangita sa nangawala. Ayaw paglangan-langan, ang panahon dul na lang, kay si Kristo mo balik sa paghukom alang sa tanan. Kay si Kristo mo balik, kay si Kristo mo balik sa paghukom alang sa tanan, alang sa tanan. Okay, thank you. Back to you, Presider. Amen. Salamat tayo Ate Jo sa manindot nga kanta. O karon ato na yatag ang opening prayer. Wala man kasaka sa Ate Amy. Kuya Boy, mana pa na Kuya Boy? Okay. Pagkampo ta. Palay ko sa lingwaran nga Diyos, amahan nga langit noon, Diyos nga labing gamanan, Diyos may tagiyak tibok nas kalibutan tibok alberso. Ikaw ang Diyos matudog buhay na mong gilagaran nga nasa langit. Ining mga orasa, dako kayo ginawang pagka-salamat kanimo. Ngayon mo kami gihatagan, ug duwang kay gayunan, o kayo mo kami sa pag-worship. Salamat kay Ginoong Diyos, ngayon mo kami gihatagan, usap, o dugang kusog, kapiskay, tas paglugway sa mga kinabuhi, ug gulay mga dagkong mabalatian. Ang among mga kaigsuunan diya sa Pilipinas, imong gipukaw, sa magkahimo, sa pag-uban, sa pag-worship. Naot Ginoong Diyos, nga mo kanang panalanginan na among pag-worship, nga kaniya among mabalaan. Ang madunay mga bahin, matagos sa kanamo, makahimo Ginoong Diyos sa himaya, sa pagdaig, sa pagtuboy, sa imong pagkamahan. Tigai kami Ginoo kay gayunan, nga ang among mga pag-ampo, nga pagpasalamat, nga pagdaig, may mo kaning mahumot diha sa imong tubangan, sama sa insinso nga mahumot. Biyahe ang among pagstag sa mga kaugalingon, pinagi sa balang nga espiritu, nga mo'y maghatag ka na mo, ug dugang kaalam. Karon na among mga pagpasalamat, makaabot usab diha sa imong langit ng ginarian. Pasayloa kami Ginoo sa among mga sala, nga nabuhat bato kanimo. Kung kami sa Ginoong Diyos, matagan nimo kasing-kasing nga pailubon, pinabsanon, upasaylo sa Ginoo sa among isig katao, sa bisan unsa nga pamaagi Lord, among mabadawat na mo Ginoo ang pagpasaylo sa nakasala batok usab kanamo. Daghang salamat o Dios sa iyong pagkamayo. Ang tanan nga dunay mga bahin, kabani, o makabaton kami ka sa kalinaw ni mga rasa samtang kami
himo sa pag-worship. Ug panayon sa Ginoong Dios ang among mga internet connection nga walay gikakulian. At kani mahimong matin-aw kaayo among himo sa pag-worship kanimo Dios. Ikan karon hangtod sa pagtapos. Panalangin ay sa Brother Ernesto nga magdala sa programa, banusab sa mga kaigsuunan, nga doon mga bahin. Siya maghatag ka na preside karon, o ba ni siya Ginoong Diyos, siya hatag kaniya ang kapaskog karon ay siyang panglawas. Salamat o Diyos sa iyong pagkamayo, salamat Ginoo sa imong panalangin, ito ginama mo kagalingon sa magamot, salamat sa pagtulang pag-ampo, sa among Diyos nga mong lawas, Jesus Christ, Amen. Amen. Salamat kayo Kuya Bueno sa opening prayer sa pag-abli sa tuwang worship karon. Welcome mga kaigsunan. Unsi na takabuk no. Unsi. So daghang salamat o welcome mo. Karato nang isunod ang pag-moderator ni Pastor sa Bible Sharing. Pilit kay na ko'y bahin speakers. Okay. Ate Din? Napadayon. Ate Din, pwede kate? Sa may teksto dong, sa may teksto. Wala mo. Tesalonika Pastor 2 versikulo 3 o 14. Ang pangutana diri, unsa ta ka importante sa Dios? Okay. Kamiyot ka, Pastor. Ikaw mo da, Pastor, or lahi akong tagaan, Pastor? Kulang ipadayon. Kulang ipadayon. Oo, kung kinsay kuan. 2 Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 13 o 14. na kay Bible diha. Alara bang ito? Ngit-ngit ro ari, Pastor. Alright, kinsay ready din na akong nadinibe. Akong si Sister Josephine mo may tapad nimo. Oo, sa akong screen. Sister Josephine, ikaw kuno kung sa imong ikasulti kay akong kuha na akong Bible. Tagad sa Pastor ha, kay ako sa tong basahon kadali. Kung sa galitong pangutana dong, unsa ta ka importante sa Dios? okay. Ako sang basahon ang 2 Thessalonica 2:13 to 14. Ang 13, mga igsuon, angay kamong magpasalamat kanunay ngadto sa Dios tungod kaninyo nga gihigugma sa Ginoo kay gipili kamo sa Dios sukad pa sa sinugdan aron maluwas pinaagi sa gahom sa espiritu pinaagi usab sa inyong pagtuo sa kamatuoran aron mahimo kamong balaang katawhan sa Dios. Mao kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpili kaninyo pinaagi sa maayong balita nga among giwali kaninyo aron makaambit kamo sa himaya sa atong Ginoong Hesus. Ako lang yung ikasortian ni mga igsoon, grabe gid ka importante kaayo ta sa Ginoo. Inganat gyud ta niya kalab nga bisan pa man sa atong pagkamasalaypon, bisan pa man sa atong mga kapakyasan, iya gyud gihapon ta gipalangga. Ang ato lang is mo tuo gyud ta, ato yung magkinabuhi ta nga uyon gyud sa kabubuton sa Ginoo. Kay pinaagi sa balang espiritu kita usab mabalaan o dili ta magsalig nga kita giluwas na apan manigamot ta pinaagi sa pag tinabangay pag dinasigay sa matagusa aron kitang tanan dili mapukan dili ta mo pagkasala sa tanang sa mga sa daghan nga mga panahon ato lang yung itugyan atong kaugalingon. We will support each other, we will pray each other parang kusgan gyud ta o magtinabangay ta sa pagduso sa iyang buluhaton. Maula na kay kasulti Pastor. Salamat. Tag yun, tambagan man taan kini nga message so kini nga portion nga nag-awhag ba nga kita gyud ng mga tumutuo
magpasalamat ta sa Ginoo tungod aning upat ka mga katarungan. Gipili ta. The verse emphasizes that believers are chosen by God. So mao nang unang gyud nganong magpasalamat ta sa Ginoo kay gipili gyud ta. Oh, gani nga tong hitsura nga di magidon ta angayan. Pero gipili pa gyud ta. So mao ginay first reason nganong magpasalamat ta sa Ginoo. Dayon ang verse pod gibalaan, we are sanctified by the Spirit. Kinsa may lain mo himo ana nga trabaho? Kinsa man kunong atong pinakasuod nga higala paryente nga makahimo ana? Wala. So mo nay ikaduhang katarungan, una, gipili kita sa Ginoo bisag inani ra ni atong itsura. Atong kahimtang. Oo, gipili ta. Ikaduha gibalaan pa kita siyang espiritu. Ang ato mao nga mutuo lang ta. Mutuo ta ni ining iyang pagahimuon nato. Oo. Nga butangan nato og kanang kinabuhi o aksyon kanang atong pagtuo. Taon sa pinaagi sa pag-share ni sa himaya ni Kristo ngadto sa uban. So mo ni ang nakita ko dinhi nga mapupo nato nga kitang mga tumutuo di gyud mo undang pagpasalamat kay napili gibalaan unya gihawhag ikaw ug ako nga tuhuan nato na aron kon butangan tanag kinabuhi ka ng atong pagtuo nga kita nabalaan o gipili di kita maulaw mupahat kang Kristo ang himaya ngadto sa uban. All right, next, Brother Boy. Sunod, Brother, di may speaker man is Brother Luis. Si Susan. Brother Boy, imo boy, Brother Boy. Okay, daghang kay salamat, Pastor. Ang atong pagtuo, importante yun. Kinahanglan nga ato ginaimintin samtang napatan naglawig din kalibutan na. Kay ang atong pagtuo pinaka-importante nga gikinahanglan gayud. Ato nang taganog dakong mapagtagad tungod kay gipakamatyan kita Ginoos ka kita giyang gipinalangga, no? Sa iyang pagmahal nato, iyang gipalansang iyang kaugalingon, usaw sa kanato. So doon na po kita kay gana sa atong kaugalingon, ayaw gyud pagbulag sa Ginoo. Ayaw gyud pag kaning pagmuhi sa paghawid. Kaya kinahanglan nga ang atong pagtuo ato gyud naligunon kay doon na tayo madawat nga grasya niya na kun atong ligon atong pag padayon lang isuon, hawid lang sa kamot sa Ginoo hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Dugangan nato atong pagtuo, inagi sa atong pagbuhat. Mato pa ni Pastor, kinahanglan gina nga naagin ang buhat kay aron makita pod ang atong pagtuo sa uban ng mga katawhan. Daghang salamat, back to Presider. Thank you, Pastor. Hello, Pastor. Ole, next, Susan. Dayon, human ni Susan si Sarge. Yes, Pastor. Good morning. Good morning diri sa Pilipinas, no? Mayong hapon, mayong gabi diyan sa gawas sa nason. Kaya nga ako lang ikakampo sa ato ang teksto na sukad pa gayud sa sinugdanan. Gipili na kita sa Ginoo. Ingo nga iyang mga katawhan sa pagbuhat niya sa kalibutan pinasahita sa tanan niya nga gibuhat. Og ang ato mga kaigsuonan sakto gito kay Kuya Boy matong pagtuo ato gayong lig-unon ingon nga mga katawhan sa Ginoo. Ug pinaagi sa balang espiritu magahatag ka nato og kusog, magahatag nato og giya na magmalig-on gayud kita sa pagtuo sa itong pag-alagad sa Ginoo. Dili kita mabuhi mga kaigsuonan labi na ni nagkainapos na kasaysayan sa kalibutan. Ato usab i-share ang atong pagtuo ngadto sa uban ng mga katawan labi na nga sa wala pa sa kamatuoran. Mao lang na siya, Pastor. O daghang salamat.
Pastor, nakamute ka. Pastor Neil. Nakamute ka. Tapos ka na? Salnard. Oh, okay, may hapon mo, Pastor. May buntag sa natong mga kaigsunan. Dumagra? Diri sa ako na. Sige. Mga po sa nindot na magig ito pagka-explain niya, Pastor, no? So, ba niya naka-istorya. Ang ako lang po di ka punog gamay nga para sa akong kagalingon. Dako ka itong pasalamat sa Ginoo nga gipili ta, importante gagay ta para niya. Kay pagkamatian mangani gyud ta sa iyang itong anak karon niya maluwas ang mga kita na mahimot mo na unsa ta ka importante sa Ginoo ang gid nato siyang pasalamatan nga gipili kaniya nga gihimutan niya nga importante sa iya nga mao na to nga kinahanglan ang atong pagtuo atong padayonon di na to mo kumpiyansa nga di kay gipili nato sa Ginoo pagkamatian ta niya ato gid siyang pasalamatan ug mapadayon ta sa atong pagtuo maghangyo ta sa balay espiritu nga malig-on ta kanon nga mapadayon na atong pagtuo antud niya sa iyang pagbalik kay makasugat ta kita niya ug atong i-share ang unsa ka maayo ug unsa kita ka importante diha sa Ginoo. Mara ta ako, Pastor. Amen. Tunin mo. Akong kasulti naman ka boy, akong ipasa nimo ang sunod diri sa ako si Elena ug si Inday Lidita. Akong ipasa nimo ang pag moderate boy, man na makagsulti kay nagsugod na po sila sa pikas. Si Esther Elena, dayon si Lidita. Pag human, ikaw na dayon mag-assign. Thank you. Boy? Okay, Pastor. No problem. Thank you. Okay, Sir Lidita, imo ng panahon. Sir Lina, imo ng panahon. Sige, maayong buntag, maayong hapon, ug maayong adlaw sa tanan nga namati. Ang atong teksto pinakanindot kay gipili gyud ta, no? Parehas ba na sa kanang magkuan ta agnigo ba magkuan og bugas unya piliun gyud tong kuan tipasi, no? Nga dili makasagol dito sa bugas. Ang dili mga mamaayo nga makaon, no? Makaon sa tao, ilawog yun na, di na i-appeal. Ang pinili nga katong bugas, isulod yun og sudlanan, protektado yun, inampingan. Mao nang batasan sa pinili niya. Kung naay mga kuan, naay mga intruder, no? Kanang mga magkuan lang sa mga pinili, magyabag magkuan na naanay reaksyon sa tag-iya, no? Mao na ang Ginoo nga nagtan-aw gyud sa iyang mga pinili kung unsa ang mga loopholes, no? Mga kuan, mga kakurangon, unsang mga panghitabo, no? Dili niya biyaan kadtong iyang pinili. Mo nang kaimportante nato na grabe gyud, no, nga di nato na i-set aside nga gugma sa Ginoo sa iyang mga pinili. Kay ang pinili naa na gid na usa na gid na nga kanang asset, no, nga ikaw gamit sa Ginoo. Di kayo binili lang magpatara lang ka diha, Diyos no nako ko anak ko ingana maayo na ko musulti ko anak ko diha sa among iglesia sikinsa nako diha dili ingana, no? Kay if you want to be kanang
taas kag katungdanan kinahanglang magpaulipon ka, no? Magpaulipon usa ta. Ay diha sa pagtan-aw sa Ginoo, diha siya makakita sa unsa ka sa iyang pagkapinili. Diha ako kutob. Thank you. Daghang kay salamat, Sir Lina. Nindot yun na mga tao nga mga pinili, no? Basta pinili na gani, pagkanindot gyud kayo, no? Anya, di lang kita magabuso po. Kaya pinili naman tama, di ta magabuso. Okay. Sunod, ato na sunod, sa sunod sa akong screen ha, kay na usapan ng screen na pastor lahi pa ng ako dire. Ang atong sunod si Sister Bernardo. O sister o brother, sila na ani ni magibo kasi mo sulti sa ila. Bernardo. Maayong hapon diha, Kuya Boy. Maayong hapon. May buntag sa tanan. Og akong ika-share kay sa sukad pa sa sinugdanan gyud mga kaigsuonan sa wala pa ta na tao niingon na daan ang Ginoo nga sa sabakan pa lang kamo sa inyuhang mga ginikanan gipili ko na kamong daan. So sa ang Ginoo mga igsuon gipangga gid kaniya. Yani mga kaigsuonan kalipay sa Ginoo dako kaayon niyang kalipay nga ang usa ka makasasala mobalik sa iyang sabakan. Gani mga igsuon kitang tao kanang mupalayo gid ta sa Ginoo apan ang Ginoo mga kaigsuonan mubuhat gid siya mga way kung unsaon niya nga kita makabalik sa iyang sabakan. Usahay mga igsuon padad-an ta niya daghang mga problema kay basin maunay makahimo nato nga makabalik ta sa sabakan sa Ginoo. Padad-an ta niya mga trahedya kay gusto gid sa Ginoo mga kaigsuonan nga mahibalik kita sa iyang sabakan. Kay niingon siya mga igsuon nga dili siya malipay nga ang usa ka magtotoo or usa ka katawhan niya mga kaigsuonan nga dili maluwas. Pang gusto sa Ginoo mga igsuon nga iyang mga katawhan tanan gyud maluwas. Mauna mga igsuon nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo kinahanglan ato gyud ni siyang dasigon, magmahimo kitang magmadasigon pinaagi sa atong mga binuhatan. Moapil ta sa mga buluhaton sa iglesia mga igsuon kay para sa ako ang mga igsuon usa na siya ka way nga makapadasig nato. Kay kung mag-urong na ta sa ato ang iglesia mga kaigsuonan, di kita madasig. Apan mga igsuon, kung moapil ka sa buluhaton sa iglesia, moapil ka sa mosuportar ka kung bisan unsa man ang mga buluhaton, makrusada man mga igsuon o unsa diha bisan imo pang isakripisyo ang imuhang panginabuhi mga kaigsuonan dili og dili gid kapasagdan og ang imuhang pagtuo diha sa Ginoo mga igsuon mahimong malig-on experience gid na nako mga igsuon bisag isakripisyo pa nako ang panginabuhi tungod sa buluhaton sa Ginoo mga kaigsuonan apan ako jung na experience nga dili gid ko niya pasagdan bisag duha pa ko kasi bana mga kaigsuonan nga moapil sa buhat apan inigbalik na ako sa akong panginabuhi mga igsuon kung pila ko kaadlaw wala ka panginabuhi ako gid na siyang makita sa sulod lang sa pila ka mga adlaw mauna mga kaigsuonan akong idasig ang tanan nga atong suportahan ang buluhaton sa Ginoo mga kaigsuonan aron singon ni ana dili lang kita ang magmalipayon diha sa gingharian mga kaigsuonan kundi makadala tagdaghang mga hamiling kalag diha sa ate ilan sa Ginoo aron daghan ta nga makasugat sa Ginoo ug maura na ako ang ika-share ning taknas kabuntagon mga kaigsuonan back to you Kuya Boy daghang salamat. Okay, daghang kay salamat Sister Bernardo. Salamat kayo no sa nindot po kayo nimo nga dugang ang pagtuo kung wala gibuhat patay. So salamat nga ang imong yung pagtuo ubanan gid sa buhat. Okay, ato nan ang gihatag ni Pastor ganihan kalimot ra ba ko. Ako ang sunod si Sir Lidita. Sir Lidita, imo lang sunod. Tempa. Kuroy. Madungog na? Dungog, sister. Abot diri sa Alabama. Okay na. Okay. Lipay ta kayo, no? Kay we are the chosen, no? You have not chosen me, but I have chosen you. Imingon pa sa Ginoo. Wala ko nimo ko gipili, pero ako gipili ta ka. Ayo ra yun na to. O
gi-sanctify pa jud ta niya. Nagi sa iyang nyo tungod kay we are chosen unsa ginahimo niya sa atoa nga aron di ta wala no aron di jud ta kuan kanang gitagaan jud ta niya instruction no unsa pa ingon niya I will instruct thee no kay chosen man ta I will instruct thee niya unsa pa jud I will teach thee tudluan ta ka at instructionan ta ka og tudluan ta ka no and the way which thou shalt go. Asa ka, ginatudloan ta niya sa dalan nga asa ta maadto. No? Sa ato pa, di ta magbuot-buot. No? Siya na'y magbuot para nato. No? Sa ato pa, wala tay puruhan nga magsimang-simang sa uban kay tungod iya tang gipili so ginhatagan ta niyag instruction og nya tudloan pa jud ta in the way which thou shalt go niya unsa pa jud iyang himuon sa toa no I will guide thee iya pa jud tang giyahan no with my own eye iya tang giyahan sa pinaagi sa iyang mata sa ato pa diri ka mo na himuon karong adlaw mabaka so kisa ba malipay nga dili man mo hatag ang Ginoo og mga katalagman only sutan mo hatag usa iyang i-permit pero nasayod siya parego kan Job nga na-choose niya si Job niya tapos bisag tinuog na ay mga pagsulay pero iya lang i-permit wala siya pero dili pasagdan kay pagkuman sa mga pagsulay adunay kalipay kay dunay panalangin dili kanya gihapon pasagdan sa ato pa as a chosen gitagaan ta niyang instruction iyatang tudloan og asa ta unsay atong himuon no mingon siya karon Bernis naman ron adlaw as a chosen preparation day unsay instruction niya pag-prepare mo di na mo sa ready na mo adto na sa simbahan so gigihan ta niya tudloan ta niya og and I will guide thee I will teach thee in the way which thou shalt go sa ato pa asa ka karon kay preparation day ngano mag-prepare man ka kahit tudlo ang giyahan ta niya tudloan ta niya asa ta mo adto meaning asa ka mo adto kay nag-prepare ka mo adto ka sa simbahan ug maminaw sa iyang pulong no because I will unsa pa ganito ingon niya sa to I will guide thee with my own eye iya tang giyahan sa iyang mga mata sa ato pa mo ni no in return no kisabay di malipay juta because we are a chosen people. Amen. Amen. Daghang kay salamat Sister Eldita no. Ang makatawan sa Ginoo dili magbutbot sa ilang buhat kundi inubanan sa pagtudlo sa balaan nga espiritu sa atong buhaton. Una ang pinakanindot gyud basta kita makatawan sa Ginoo tinudluan kita sa angay natong pagabuhaton. Daghang salamat. Sunod si Brother Ernesto. Dong Ernesto. Okay, mayong buntag Pilipinas, Hong Kong, Australia o mayong hapon diya Kuya Boy og Pastor Nel. Nindot ato ang bersikulo karon no. Kita gud gipili ang kaigsunan. So ako karon mga kaigsunan wala pa ko gipili. Wala ko diri karon. Asa man ko. Naragyapon ko pero wala ko kabalos kawaturan. So munay pinaka nindot sa tong Ginoo mga kaigsunan. Kay ang tanan gitagaan niya og kaluwasan. Pero ang uban wala ang sunod sa iyang kabuton. So wala. Pero siya rin mag-iguan ang mga kaigsunan. O ako sa una, wala man ko kabalo unsay mga balaod. Una,
Wala. Kay ang born again man miso na. So wala man kay na nila gitudlo kay matudlo sila o kayo kagkatay ayaw papangawat kay laam na pero ikaw pat nga sugo man kay sulan. Ilaktawan man nila kay sa badumonggod. So wala din ang uban pang mga kasuguan sa Ginoo. Dili lang kay napulo kasugo kanang pagkaon sa mga kanang mga bawal, kanang mga hugaw. Wala na gitudlo man kay sulan diwa ko kabalo. So nagkasalamat lang jud ko na siya gipadala nga mensahero sa radyo. Nakadungog na jud ko, kasabot na jud ko sa katuran magkiksulang ug sa uban ko nga mga sugo sa Ginoo. So moro na Kuya Boy, daghang salamat, balik na ko ningo. Daghang kay salamat do Ernesto. Nga ikaw tinawag sa Ginoo. Oo, atong padayonon ang atong pag-alagad pagtuo diha sa atong buhay nga Dios kay ikaw tinawag naman usab sama kanato, no? Aniya diri. Okay. Ang sunod, ato na po isunod si Sister Susan. Sister Susan, busy, dili. Marag, wala man katingog si Sister Susan. Mura gumana na siya. Kumana rin siya? Oh. So, okay. Sunod na ko si Sir Elgin. Huwag kabantay ka niya. Sir Elgin, imo na ang panahon. May buntag, may hapon, diha Kuya Boy. Atong teksto no, nindot jud kaayo no. Gipili ta sa Ginoo. So pasabot sad ana, pilion sad nato sa ang Ginoo. O ang atong buhaton, mo serbisyo lang jud ta, padayon ta sa unsay mga buluhaton nga atong ika dalit sa atong Ginoo, sa katong Ginoo o kanang kailangan sad kanang serbisyo ganita, dili lang ta kanang pakitang tao kundi gugma sad nga nasa jud tay gugma kay ang gihatag sa atuan sa Ginoo unconditional love. So ato sa priceless kaayo iyahang pakita kanato ang ato asang pagserbisyo niya priceless sad. Mao na siya Brother Boy. Daghang kay salamat sa Elgin. Gyud ang atong pagtuo gyud kinahanglan kinasing-kasing dili kay pagtuo lang nga nagban-uban ra, no? Na pagtuo gyud nga kinasing-kasing. Tinud-anay nga pagtuo. Salamat sa Sir Elgin. Sunod na po din si Sir Salnard. Salnard. Mana na Kuya Boy, mana. Mana ka po ni. Last one na lang Kuya. Mana ko bra, ganina tawag na kong pastor. Salamat. Okay. Alay oras? Isa na lang, patawag na lang isa Kuya. Okay. Ako lang isultor gid sa mga lista diri. Si Brother Jiras. Isa na lang kuno kay wala na kunay panahon. Brother Jiras. Wala makaabot. Okay, ako lang yatan si Sir Amy. Kaya ang oras hapit na ko na matapos. Salamat. Sir Amy. Paghihapon. Okay, ang katapusan na kay butan din, amang gimating-tingog Sister Mary. Wala mo tingog na gani Sister Mary ani. Pali sa doy, maapi na ako makaipsot mako. May buntag na yung hapon na yung gabi niya. Ang wala man tag-ingon nga gising-ising sa Ginoo, kita tanan gitagaan tag-igayon nga mupili. Gipakamatyan niya, wa siya gipili, tanan niya gipakamatyan. Ang problema, kung ato siyang pilion. Kita tanan ay bahin sa buhat niya, pareha sa atong lawas nga naikamot na itiil, na mata, na baba, pero lain ang atong mga tahas sa kinabuhi. Pero parte sa kaluwasan, walay gipili ang Ginoo, kita tanan, gitaganog kay Ginoo. Ang problema, kung pilian ba nato ang kaluwasan, balik si Imboy. Daghang kay salamat, Sir Mary. Sa imong gyud pahinumdom nga piliyon ginato ang kaluwasan. Balag magkinaon sa ang atong pagkinabuhi ng kalibutan na
ato gid handumon nga naa tay Ginoo nga maluluwas nato. Okay? Wala man kita panahon dengan salamat sa tanan mga kaigsunan nga nagparticipate ug kadtong wala makatampo pasayloalan ko ninyo pasisulod higayon kamo sa datagaan ng panahon. Daghang salamat. Back to presider. Thank you. Dong. Amen. Salamat kayo Kuya Boy ug sa tanan salamat kayo. So na naman gid atong presider si Ma'am Lipilin ako nang ibalik sa iya Ma'am Megs. Ingwana Ma'am Megs kay na naman ka ma'am. Unsa gani? Dong Ernesto, ang ako? Presider ma'am. Ako rega rescue. Presider ko karon? Okay. Sige, so unsa naman ta nga part? Special song. Special song. So akong gitawag ang special song si sorry, wala man dyan ko kabalo. Aya pa ko magtanaw sa program. Nes, pwede ako lang ibalik sa imo, Nes? Sige, ma'am. Taunan ko pa man ang program. Okay, ma'am. Sige, salamat kayo. Salamat. Okay, ma'am. Ang atong special song karon mga kisunan, si Ate Jean Rabay, din atong speaker, si Kuya Luis. Ate Jean, ingwana? Okay, mayong buntag o mayong hapon din gihapon, Kuya Boy o ni Pastor Nel. Akong kantahon, The Love of God. Forevermore endure the same.
the presider. Ito nga, kanta, wala lang isunod siguro Okay, daghang salamat sa tanan, no? Labi na sa mga participants nga naghahatag og kining kinabuhi sa ato nga pagtuon ini kabuntag ang mga igsoon o sa ato, especially sa ato Dios kanunay nga nagahuman sa iyang nahuman siya sa iyang duty. Atong duty pud mga igsoonan mo ni ato ang gisunod matag adlaw, no? Nga magadayeg nga to kaniya magpasalamat. So magampo ta igsoon alang sa pagsugod sa tong mensahe ni kabuntagon nga gihatag sa atong Dios. Daghang salamat na mahal. Ikaw Dios nga magagahom sa tanan, amo ikaw ginadayeg, salamatan tatibuok na mong kinabuhi o Dios samtang kami buhi pa ning kalibutan. Amo pangayon naman ang imuhang balang espiritu nga mo'y magaho dictate sa amo nga hunahunag kasing-kasing kung unsang amo nga pagkatun-an ng Dios kini siya amo kini na address diya kanimo nga ikaw magatugot dinhi og ang tanan nga gawas sa ako dila o hunahuna og kasing-kasing kini siya mahal. Gusto na mo nga igikan kini diya kanimo para nga kami nga mga anak nga mo'y nagahatag og pagsabot amo masabtan naman og si tumong nimo sa amo nga pagkatawhanon ning kalibutan. Daghang salamat amahan sa pagtubag sa amo nga pagampo. Amo kini isalig diya kanimo sa nga butong luwas. Amen. Okay. Daghang salamat mga igsunan sa tanan, no? Labi na sa atong mga participants mo'y naghahatag na to og kinabuhi sa ato nga kinini ang pagtuon mga igsoon. And then ang calling for Holy Spirit mga igsunan dili maligid ni biagid makita ang Holy Spirit, no, pero kinahanglan ato gi-address sa Ginoo ning ato ang pagtuon kay unsa ra gud mga igsoon wala gid ta kining atong kuan pagkatao nganong mo bitaw nagingon nga nganong salapok gyud ta gikuha nganong gipopo pagid ta ni Ginoong Hesus diha sa kinini ang mahugaw nga mga butang ngud kay wa gid ta ikabuga mga igsoon kung wala ang Dios, no? Mo na nga para sa ako gid na i-address sa Ginoo nga before ko mo hatag og message ako gid na siya i-address sa Ginoo igsoon kay wala po ko'y stock knowledge may igsoonan nga mga Kristohanon maingon ta Kristohanon ato gina siyang idol ni Kristo dili maguna malalim-lalim ni nga mga pulong sa Dios, no? So mo ato ginihatag gi-submit nato ni Ginoong Hesus ang tanan kay ngano kung mogamit ko sa akong gugulingong knowledge igsoon pwede ta mag-away dire, no? Pwede ta maglalis dire, no? Pwede po ko mamakak ninyo, pwede po mo makasala gumikan ako kung ako ang gamito nga ako ang kahibalo, pero gumikan kay dili man ni mao nga ato ang kinini ang pagkigdo sinduro tay pag dinasigay man gini magsunan pag tinabangay sa espiritu nga masunod nato ang tanan nga gipasunod ni Ginoong Hesus. So magsinabtanay maghinigugmaay o magdinasigay kita igsoon. So mao na magsunan kung doon na po mo yung mga something nga murag kuskwa wa gito problema magsana na pirang kahay gilang gita o magpinasayluay o usa magigson kay mao gini mga anak sa Dios gyud para na mo sa na magigson ako lang yung example, no, before ko mo start sige lang ay kabla ka magigsonan kaya ako gamay ra man jud kay ko mo message ang atong oras 4:55 wala pa 5:20 magigsonan mo unong nata, no? Kami mga igsunan na siyami kabuok dayon sa tinuod lang di gid na malikayan ng mag-away nga mga igsoon may igsoon, no, mag-away gyud dayon maglalis labi magnilayugay pagali pero sa tinuod lang sa amo nga mga banding sa among pagka-manigson alang buntag maglalis magnilayugay magsinagpaay magpinulalay pagali pero pagkahapon magkinatawan na pud mi, no? Ingana ang mga anak ni Ginoong Hesus na magigsoon walay pagdumot, no?
nga makaingon ko mga silingan nga may po na ingnan akong papagmama may po na imong mga anak mo no so ang papa nga ano man ganyan buntag kay kanang papagmama mulakaw man gina sila kay kaning mangita gyud og kining kuan panginabuyan ganyan buntag naglilay sa na dagko kay nagtingog din nag-aaway na nagbinatuay gina pero pagkahapon kinatawa na pero man nangalagom lang naon no so linga na magaigsunan so walay pagdumot o walay mga kinini ang pagyaw-yaw ba nga kining sakit bitaw makaigsunan dili na to na siya i-penetrate sa atong kasing-kasing kini nga na gyud ang mga anak ni Kristo maigsunan no ato ta sa ato topic ko maigsunan God is love ngano ako nigidala maigsunan kay ang pagpakatao ni Ginoong Hesus no gumikan sa gugma. Kung wala gisyon ni Ginoong Hesus ang gugma, di ta kabaloon sa nang gugma. No? Kung wala na kini ang gi-emphasize ni Ginoong Hesus diri sa kalibutan abot unsa nang gugma. Kay di nato na masabtan igsoon ug unsa gina ang gugma kung wala na gi-demonstrate ni Ginoong Hesus diri sa kalibutan. Ingon diri sa ako nga na kun magison ang gugma kuno walay pagdumot no ang gugma kuno dili iyaw-yawan no ang gugma kuno dili kuno dali masuko no ang gugma pod dili madidudahon dayon ang gugma pod walay pagpanimalos so nindot kay giso no nga na ang atong kasing-kasing kay naman ang gitagaan og refer ni si Ginoong Hesus no si Ginoong Hesus di katutanan murag paminaw ko wa gito niya maghison bisan tuod siya tao sa kalibutan nga nagpakatao diri sa kalibutan nga perfect gid siyang tao kay na-feel man niya og unsa ang tao gud so nakita na to nga unsa day ang gugma nga gi-demonstrate gi-emphasize gid ni Ginoong Hesus alang ka na to no so niya atong tabasahon sa Roma 12:19 mag-iisunan nagaingon diri 12:19 mga hinigugma ayaw ninyo imuha ang panimalos inunua hatagin ninyo higayon ang kapungot sa Dios okay asa nang kapungot sa Dios mga igsoon kay nahisulat man kini nga nagaingon ako ang panimalos ako mao ang nagbayad nagaingon ang Ginoo no na igsoon no kung duna manggalitaw nga kini ang nagapakapasakit kanato kung duna magaytaw nga kinini ang nagapahisubo kanato duna magaytaw nga kinini ang nakahimo o kinini ang mura ba o kinini ang mura o kinini ang barrier ba sa atong kaugalingon bitaw ato na ihatag ni Ginoong Hesus no iampo nato na igsoon kay nga naman show the love of Jesus no kanang show of the love of Jesus so natagaan po nato og chance atong kasing-kasing og atong kaugalingon nga duna pud tay gugma sa atong isig katao no kinahanglan gid mga igsunan pod nga ato pod na siya gamiton kay mao gid pod na ang kinini ang hinagiban ni Ginoong Hesus nga angay gid pod niya nga itudlo nato nga ato nga kinini ang himuon kung unsa gid pod diay si Ginoong Hesus no kay na mag-uban mga igsoon sa ato nga kinini na experience nga dili na to tagaan og chance ang tao kay nganuman kini mga dali masuko judgmental ang mga taong dali insultador makaigsunan kini mga insecure ba like for example no mo sample lang kung maigsunan bisag nahitabo ni sa moa di lang kung mo-mention no nahitabo ni sa moa igsoon nga ingon lang induta sila ang balay naali silingan ni mingon wala pa naguyab-uyab og kuan hindi na ginamalingana ano no uyab-uyab ko no kini mga afam din tapos dili ko no malingana so mo judge din ta maigsoon instead nga kining mga liana bitaw nga binuhatan maigsoon ato ginainta ng iyampo no mo day istoryahan sa silingan sa una lisod kay na pero gulwa pa na naguyab-uyab og mga afam o di ginamalingana uy kakuyaw pod makaigsoon no para sa tuwa po kitang mga Kristiyanon makaigsoonan dili gid na ingon nga kini niyang biyag sayon
ano man nakapasakit tag tao pero sa ilaha makaigsunan kinahanglan pud ta ingon nga be express the show the love of Jesus, no? Ang Holy Spirit makaigsunan magapuyo gid nato kung duna tay chance, no? Sa nga na ang ato ang kasing-kasing malumo, no? Malumo nga ang ato ang kini ang paghatag og kini ang kinabang pakigsundurot ngadto sa mga katawan ni Ginoong Hesus, no? Ang ato lang is dunay mga respeto, full of respect, nga dunay mga kabang kung kita naata sa the right way kay kita naning kamot magita magigsunan, no? nga mahadlok ta makasala, hadlok ta makapasakit og tao, din na apotay batasan nga kini niyang malidalion ato din mapugnan nga naman kay ako magigsunan makusinsya jud ko og nay tawo nga masilo o makuan sa kuha nga lingana. So ang ako atong buhaton makaigsunan is ato na lang giyang po, no? Nga ang atong isikataong hikapon ni Ginoong Hesus nga dili bayagit unta ato nga maling adto, pero gumikan sa ato nga pagkatawhanon malapas gid ta, no? Malapas gid ta, pero sige lang kay si Ginoong Hesus naglantaw man pod sa atong unaw kasingkal. Siya sa iyang balay alampuanan makaigsunan labi butang ta nga gugma ni Ginoong Hesus na makita nato in the reality sa paghatag og kini ang katinawan sa New Jerusalem maigsoon. Nakita nato diha nga unsa may kalinaw, no? May pagpuyo nga kini ang malinawon tungod kay ang mga tao sa ato niini nga panahon na makaigsunan wala nay Satanas nga magadunot sulsol sa ato pangison. Akong nakita makaigsunan ba sa tinuod lang, no? Sa tinuod lang akong nakita ba kining mga kaaway bitaw, no? Kini mga kaaway sa tinuod lang akong nabantayan sayon baya kaayo kini ang naatak ang Kristo maigsunan kanuman. Kay kung doon na tayo mga kaaway, kung doon na tayo mga kasuko, o doon na tayo kasubo, nay manglalaban nato kinsa man si Kristo, no? Nay manlalaban nato si Kristo. Pero kita, for example, kung kita po masuko, kung kita po ikining duna po ikining niyang batasan di mao, kinsay may mulaban na to? Sulsulan pa ta, no? Sulsulan pa tang Satanas niya kana kasuko gyud. Ug mahimo mong galit tigbasa na. Ug mahimo mong galit patya na o himarauta na. Kay para nga unsa? Kay para nga makabalus ka, no? Ug ato lang tagaan og king chance og una-una tumaigsunan. Nindot baya gid ang kinini ang naatas tila ni Ginoong Hesus. Nga naman, siya manggod ang mutambag, siya ang manlalaban, o siya gid ang muhumpay sa imong kasing-kasing kung kita dunat diha takin ni Ginoong Hesus maigsoon, no? Ang Roma 12:9 magison nag-ingon nga walay pag tinapatas anay, no? Roma atong basahan mag-igsunan 12 bersikulo 9 nagaingon diri maigsoon bersikulo 9 kinahanglan walay pag minautay ug ang gugma dumti ninyo ang dautan gumakos kamo sa maayo. So dili nato maingon mga kaigsunan nga ang pagsunod diha ni Ginoong Hesus nga kinahanglan gyud nga kinini ang ibarog yun nato ang atong right, no? Tinod magigsunan sa pagkatawanon mo sukol man gyud ta, no? Sayop gyud mo gumikan kay ako gumikan mo ni pero sa tunod makaigsunan maingon ng Ginoong Hesus nga kinahanglan nga walay pag minautay, walay pag dinumutay, no? Ang gugma dumti ninyo ang dautan. Kung dumta nato ang dautan makaigsunan atong likayan, no? Likayan nato maigsoon. Sa ako lang na experience maigsoon bisan sa ako mga igsoon daghan kay sila istorya bayagin ako, no? Daghan jud kay gyud bisan gina ako sa kabalo gyud na sila gyud sa kudaot pa kung mga igsoon, pero wala jud ko gisukli bisag gamay. Wala jud ko gisukli sa bisag gamay. Ako sometimes muhilak na lang ko dire pero wala jud ko ingon nga gisukli, no? Kay gumikan kay ako man pong gipaubos mo galingon kung musukli ko nila mas labaw pa ko nila,
no? Kung panlitag akong suklan sila unsa man puy kalinaw nga mahitabo nga mga igsuon ra man pod, no? Muna kung kita mga igsunan nga nagdala sa atong kinini ang nagdala sa ato kinini ang Kristohanon nga pamatasan, kinahanglan nga ato gid na siyang pugngan ning kasuko igsoon, no? Nga lisod kayo ang gugma mabungkag sa ato ang kasing-kasing mga igsuman kinman mao na ikatuyuan ni Satanas, no? Nga unsa ang pagbungkag sa batasang Kristohanon. Kung wala na nato ang gugma maigsunan, no? Kung wala na nato ang dinaitay, kung wala na nato ang pagkasinabdanay, mo nagiingon makaigsunan nga sayang kayo, no? Ang atong pagpangalagad daman ra gid diha, no? Ang atong pagsabot diha ni Ginoong Hesus. So ang gi-emphasize ni Ginoong Hesus diri sa kalibutan isip sa iyang pagkatawhanon diri sa kalibutan ni Hesus, nakita niya nga ang tao gyud kinahanglan gyud agakon, no? Kinahanglan gyud niya nga ihag yung ihatag tanan ug unsa gid ay ang buot pasabot gumikan kay ang tao maigsunan pwede gid ang tao gid mabuhat gid tanan gumikan sa gugma ni Ginoong Hesus ana man gud ni gitagaan gyud ta og kinini ang right choose ni Ginoong Hesus, no? Pwede si Ginoong Hesus mo pahamak na imo, no? Pwede si Ginoong Hesus magbuot nimo. Pero dunay time si Ginoong Hesus nga unsa gitagaan ka og pagpili diha sa imong kaugalingon ug sa imong pilion. Pero gusto ni Ginoong Hesus nga kitang tanan maiya gyud ta, no? Gusto gini Hesus nga wala gyud tao nga maangin ni Satanas king naman ang impierno mga igsunan gitagan na raman ni Satanas og sa iyang mga manlunda. Pero unsaon man gumikan sa gugma ni Ginoong Hesus diri kanato gitagaan ta unsa pagpili og asa kita mga igsunan kay gumikan kay ang tinuod lang og ang pangutana anong wala man patya si Satanas, no? Nga kinahanglan gid ato patyon si Satanas kay para nga wala na gid untay mahangin, no? Kay si Satanas nakasala pero sa giingon diya sa Isaias mayroon ang tanang binuhat ni Ginoong Hesus unsa iyang gihigugma bisan iyang makaaway iyang gihigugma. Mao na may isunan nga si Satanas nakasala patyon niya kay karon nakasala man pud ta di man ta perfect sugot ta magigsunan pagkasala nato patay dayon ta dili ba yan ang justice ni Ginoong Hesus ang hustisya ni Ginoong Hesus magigsunan iya ginang giplastar in the right time. So now, do na patay time, no? Do na patay time chance sa atong pagka-tawhanon, no? Sa atong pagmakasasala nga kinahanglan unsa ato gyud na i-plastar sa tinuod na maisunod. Oh, ako mo prangka magyud ko. Malapas gyud ko o kinini ang makasasala jud ko. Kabalo may gid na akong asawa magmagisunod unsa gid ko. Yun. Managi akong pagkatawhanon napoy pagkaputong nako napoy mo desisyon jud ko. Di gid ko nimo makuan kay gumikan lingani ako batasan pero mo gina akong giampo igsoon nga di gid maayo. Mama dilion sa atong kaugalingon, no? Kay ang tao mausab gid makaigsoon in instant sa atong kagustuhan. No, mausab gid ta. Kung kita gusto tang mausab nga magkadinautan, ang dautan gyud tayo. Pero gusto ang balaang espiritu may kumudulot na sa atong kasing-kasing dili musugot si Ginoong Hesus, no? Kay ang kasing-kasing nato mag-igsoon sa tinuod lang maingon nga malimbongon, no? Malimbongon kayo biag yung tinuod na mag-igsoon na ang giingon ni Ginoong Hesus sa iyang balaang kasulatan wala gyud ingon nga kini niyang nasipyat puros gyud tinuod, no? Nakita na ginato nga unsa gyud ta sa atong kaugalingon maigsoon. Mao nakitang tanan diri is magtinabangay, magtinambagay, mudawat sa atong kaugalingon unsa kay ngano man tawo ra man gyud ta maigsoon. Mo na nga ang gugma kalmar gid ang gugma maigsoon dili dali masuko dili ang gugma maigsoon plastar gid siya mo istorya maigsoon dili gid insultador ug ang gugma maigsoon mapugnanon sa iyang kasuko o sa iyang kaugalingon dayon unsa maluluyon ang gugma maigsoon ang tanan kung doon natay relasyon pakigbarkada ngadto ni Ginoong Hesus, no? Kay ang Dios makiigsunan og ato gitan-awon
Sa tinod lang, giyamong-amungan maginato ang Ginoo maigsunan, no? Giyamong-amungan maginato siya kung ato gamiton ng atong kaugalingon natong unsa right sa atong sa pagkatawhanon maigsunan. Pero ang Dios maingon sa Lucas 6:28 mga igsoon ug atong basahon sa Lucas, no, kay para nga atong mahibaw-an mga igsunan kung unsa ang giingon ni Ginoong Hesus diri nga makatabang nato makaigsunan sa atong pagkinabuhi nga isip Kristohanon nga nagasunod ni Ginoong Hesus. Kay kitang tanan mga igsunan ginahanglan gyud ta, no, pagtabag nga matabangan ta sa Holy Spirit ug labi na ni Ginoong Hesus. Lucas 6:28 nag-ingon panalangini ninyo ang mga nagapaghimaraot kaninyo o pagampo kamo alang sa mga magapasipala kaninyo, no? Imbis noon nga kininya kita mosuko maigsunan ngadto sa mga katawo nga naghimaraot nato o nagadaot nato, unsa panalanginan nato maigsoon sa tinuod lang maigsoon baliktad jud kay ning kitang tawo, no, sa gusto sa Ginoo. Labi na katungtuang teksto sa akong papa kanang yung love kanang higugma ang imong kaaway. Unsa paghigugma ning kaaway, no? Nakaaway magali na nato gali na pero isang Ginoong Hesus kinahanglan yun, no, higugmaon gyud nato atong kaaway. Ano sa man sama sa paghigugma ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga kaaway maigsuonan. So ang pagampo og paghatag og time ngadto ni Ginoong Hesus, paghatag og kini ang communicate ni Ginoong Hesus, paghatag og makipagrelasyon ni Ginoong Hesus, ma-form nato ang gugma niya nga tinuray diha gikan ni Ginoong Hesus maigsoon. Kung ato siya dawaton ug ato siya sundon makaigsoon ug unsa gyud siya. Sumo na maigsoon lang itagaan ta og kinasa mag-practice gyud ta kinang human kinibang love your neighbor as you love yourself, no? Kinahanglan nga higugmaon nato ang atong silingan, no? Unsaon nato paghigugma atong silingan maigsoon. Kung panalitan nahitabo man sa mo maigsoon nga kining naisigig panghulam sa akong papa o kining pala pahulmon hantod ang pala dili na mauli sa tinuod lang akong amahan makaingon gid ko atong Kristohanon gyud dili na mauli ang pala miinon niya magpalit lang tag-atuwa ila na lang gyud to. So nga na ba, no? So ang atuwa is tagaan na tong chance, no, nga unsa ang batasan ni Ginoong Hesus. Kay para unsa ang atong silingan makabalo unsa diay ang pagsyo sa batasan ni Ginoong Hesus. So ang atong message mga igsunan ug unsa ang paghatag og gugma ngadto sa atong isig katawo. Kay ang Dios usa ka dakong gugma nga gihatag diri kanato mga kaigsunan. Sa dili pa ko mo undang mga kaigsunan. Aduna ko'y nakita ba nga kinini ang batasan sa tao nag-angay ginatong likayan igsoon. Mao gini niya nga dunay isa ka istorya mga igsunan nga kini istorya ra man ginaigsoon, no? Dili man niingon nga istorya nga reality nga sa ang kuha nato lang is makuhaan nato og kinini ang kuan ba makuhaan nato og lesson maigsunan. Dunay usa ka ulitaw nga kinini ang gusto gid siya, no, mga sawa atong kinini ang usa ka prinsesa, no, nya mingon pod ang kinini ang hari ison nga kung kinsay makahatag o kinini ang makapasa sa challenge mo'y kinini ang makaasawa sa akong anak nga prinsesa. Dunay 7 ka buok baka maigsonan nga ilang challenge nga kinahanglan ang baka pag mabuhian na sa kwadra kinahanglan magunitan ra gyud ang ikog, magunitan lang gud ang ikog. So dunay usa ka litaw nga ning kuan gyud siya nga ako. So pirmirong baka igsoon pati man dako ang sungay di gid niya magulitan so siya blikay siya dako magay simpre dagmagan gid siya. Ikaduha pati dako na magiging lawas gyud sa baka dako kigliog di likay na pod siya kay siya pitaw ni kabog atong tan-awon gyud ni kung unsa gini niya. Pagkaupat magaigsunan
dako kay sungay biya tapos dako kay lawas apati na gyud nang hadlo kay ginamaison sa di gini matabang pagkaunom pagkapito makaigsoon nakita niya nga gamay nga niwang mo kay sakin ni sayon ra kayo ni no paglantaw niya sa baka mag-igsoon na kaya ri kay ni pating gamay gyud niya niwang paglusot sa baka mag-igsoon kay wa may ikog no wa may ikog mag-igsoonan so pildi gihapon ang ulita igsoon. Mo na nga ang atong pagpangalagad may isundin na to kumpiyansaan, no? Kay ngaluman, ang pagbalik ni Ginoong Hesus sa mga bagyos kawatan, ato gini siyang ampingan ni Igsoon. Ug unsay gipa-emphasize ug unsay gipasyon ni Ginoong Hesus ug unsay gusto ni Ginoong Hesus alang natong mga iyang mga katawhan, di ginato kumpiyansaan makaigsoon. Kay unsa man mingon sa Igsoon, nga dugay palagi. Mukha na i-restore lang natin na itong kinabuhi. Nganuman ang close salvation makinon, ang pagbalik ni Kristo o ang kini ang atong katapusan sa atong kinabuhi. Wa ta kabalo maigsunan, nga buhi ta karon pagkaugma wala na, no? Nganuman ang kamatayon maigsun dili na to matag-an. Kinahanglan nga atong kuptan o unsay batasan nga Kristohanon nga diha sa bag-ong Jerusalem maigsunan. No, tanang pagsulay, tanan natong mga pag-antos, tanan natong pagpaningkamot isip anak ni Ginoong Hesus ato na siyang malabngan ug magkinatanay gid ta makaigsunan dito sa bag-ong Jerusalem sa langit nung puloy-anan ug malipayon ug maginagsanay ta dito maigsoon, no? Atong awitan ng atong Ginoo ug kitang tanan dito sa kinahanglan ato gina siyang ihatag ni Ginoong Hesus nga pagpasalamat o mag-reunion tato mag-igsunan kikitang kanan diri sa kalibutan nagkalagyo ay man og mao akong pag-ampo nga ang gugma ni Ginoong Hesus sama sa gugma nga wala gyud paglubad ikan pasaw na hangtod karon unconditional love. Daghang salamat og mao ako pag-ampo nining kabuntagon. Mayong buntag, mayong gabi, mayong hapon kantong tanan. God bless sa tanan. Back to presider. Ernesto, dong. Okay, abi na kung mutingog si Mamigs. Kaya kung mutong giwalik sa iya. So, salamat kayo Kuya Lois. Kasi busy na to si Mamigs, no? Salamat kayo. Sa nindot kayo nga minsay. Sa apan sa dili pa na ko yatag ang closing song. Mangita sa kong closing song ha. Kaya si Kuya Jewel. Murag wala gyud kasulod. Pwede ako? Ate Malo, pwede ka Ate Malo mag-closing song ate? May nagpresentar. Pikas linya to kuya dit. Lubato na ko cellphone, tingkalong to. Okay dong, okay, thank you. Si Joy? No, ako lang, Joy. Kaya Ate Joy, kanta ka? Okay, ako lang. Okay. May buntag sa tanan, sa Pinas, o yung gabi sa ilang pastor, o di Kuya Boy. Kung pagkakanta ng closing song, Blessed Assurance. Madungog ra, Brother Ernesto. Abot diri sa Alabama, Sister Joy. Salamat. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God. Born of His Spirit, was in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, rain from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song,
praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Back to Presider, salamat. Amen. Salamat kayo Ate Joy sa manindot nga kanta. O karon mga kaigsunan, ako nagapasalamat. Una sa tumbuhi nga Dios nga nahimong nagmalampuson nga ato ang pag-worship karon. Ana tayo usa ka igsoon mga kaigsunan. Nasa kompikas linya tawag sa cellphone number. Si Sister Tata Mabatay naminaw ni siya. So siya unta tayo mukanta unta pero madlok na ko mapalo ko cellphone kay kaluwat to na. Oo. So daghang salamat no. Welcome, good morning sa atong tanan og ako nang hinawat nga unya hapon, nakabalik na kunta sa atong pag-worship o pag-imaya sa atong guhi nga Dios. Sa ito nang yatag ang closing prayer ni Sister Elina Bation. Elina. Okay. Okay, salamat. Mayong hapon, mayong buntag, mayong adlaw sa tanan. Atong iduko atong ulo. Dili sa di pa wala man koy listahan atong mga prayer request no. Pwede basahon lang o i-generalize na lang nato. Akong gipasa sa imo sister, baliw na ko lagtaw. Wala ko kakito. Karon lang nako ay gipasa na ko gina pagsugod sa bulay-bulay. Mo ba? Generalize na to karon. Sige lang. Okay lang. Akong basahon, Sister Lynn, ni Ara. Basahon ako? Sige. Salamat kaayo. Ni schedule for interview, nilito his staff for 2 nurses, doctor that can get a slot interview in the US Embassy. Physical health issues, Grace Scarlett, iampo na to ang iyang back pain hangtod sa spinal disc nga naghubag og operahan og butangan og titanium nga nagkinahanglan og financial nga ihatag sa atong Diyos ug ang iyang thyroid nodules nga dili na modako. Si Sister Emerita Barcinas nga naay sakit sa thyroid. Dayon si Sister Roslyn Baton nga maayo na unta ang iyang sakit sa chronic hepatitis. Si Elder Jerry Jersalia nga mahilis na unta ang bukol sa liver. Ato yapis pag-ampo ang akong kauban nga hantod karon nag-antos gyud sa naputol ang duha ka tiil, apil ang tiil sa iyang anak. So duha sila na disgrasya sa motor nga si Kimboy ug Richard Yeke. Naa sila karon sa critical condition gihapon. Karon iampo usab nato ang spiritual issues sa family ni Sister Nida Abiliana. Ingon man sa akong duha ka anak o sa akong bana, nautunta ang Diyos. Magapanalangin kanila, magatawag kanila samtang may panahon pa. Si spiritual guidance kay Cherry Galvez, nga anak ni Beb Stero. Spiritual guidance sa Dumlog Day Church members in Toledo City, Cebu, nga mahuman ang gihimo nga simbahan. Dayon iapis pag-ampo ang mga anak ni Sister Lidita Tan nga safe unta ang ilang kondisyon dito sa Africa. Ingon man sa iyang anak na sa Australia nga unta ang spiritual guidance
maanaa sa iya kanunay. Prayer request for renewal of franchise of Hope Radio Station. Okay, maulag ka to, Sister Elena. Thank you. Sige, magduko ta sa atong ulo, atong pangayoon ang panlangin sa Ginoo. Nian ang atong mga gipanghambin nga mga problema sa atong tagsa-tagsa kang mga membro. Diyos nga makagagahom sa nga tanan, tag-iya sa among kinabuhi ug tag-iya sa tanan buta nga among gipahimuslan. Nining mga taknaa Ginoo, kami nagasaysay sa among mga problema Ginoo nga imong nadunggan karon. Lord, ikaw man ang great healer. Ikaw ang doktor Ginoo na bisan unsa nga sakit Ginoo. Wala gyud makaikiyas kung imo kining pagbuot nga maayo sila. Lord, naghangyo kami, nagluhod kami sa imong atubangan Ginoo na ang kadtong ang gipasa namo nga mga problema Ginoo sa among mga kaubanan o sa dili pang kaubanan nga ani karon nga namati sa atong pag-worship. Lord, nagkinahanglan sila Ginoo sa imong balaanong kaluoy, pagtabang kanila aron ang ilang balatian Lord, tungod sa imong gahom, mawas out Lord tungod sa imong kaluoy. Ihatag namo kanimo Ginoo ang among paghangyo gikan sa kasing-kasing, namo nga masalaypon Ginoo ang pagpasaylo sa among mga kasalanan. Dala na Ginoo ang pag-ayo sa among mga balatian. Lord, sa tanan nga mga gipasa sa imo, gibasa dinhi Lord, nagalaom kami nga imo kini madunggan Lord ug imong hatagan og kaluoy Ginoo. Kay wala laing kaming mapangayuan Ginoo sa ingon anak nga mga paghangyo Ginoo nga automatic mawala dayon na dili na dayon Ginoo kami magantos ni anak nga mga balatian. Salamat Ginoo sa pagdungog mo sa among mga pag-ampo ug salamat Ginoo sa mga kaayuhan nga imong ibubo, imong i-shower kanamo Ginoo labi na adtong nagkinahanglan. Salamat Ginoo ug nagaampo sa kami Ginoo niining platform, niining mga kaubanan nga ni adinhi karon, bisan pa man Ginoo nga dili pa ko makamemorize sa ilang mga pangalan apan ikaw o Dios walay na ikiyas diha sa imong atubangan. Labi na gayud ang mga nag-attenders karon Ginoo nga naghatag kanimo Ginoo pagdaig, pagpasalamat, pagsimba kanimo Ginoo nga taliwala Ginoo sa mga kasayo sa kabuntagon o sa mga trabaho Lord, kaapiki sa mga schedule gihatagan gihapon ikaw Ginoo sa among balaanon nga pagserbisyo. Aging pasalamat Ginoo sa imong kaayo kanamo, sa imong pagluwas ug sa imong pagka-Dios nun Ginoo nga ikaw lamang o Dios ang among gialagaran. Salamat Ginoo sa mga panalangin nga among nadawat sukad karon o sukad sa among pagkatao ug hangtod karon ning mga takna Ginoo nga kami nagapahimulos Ginoo sa imong gugma ug kaluoy. Salamat Ginoo sa umaabot pang mga katuigan Ginoo nga kami nagapaabot sa imong ikaduhang pagbalik Ginoo ang among pangandoy Ginoo nga makauban diha sa imong gingharian. Salamat Ginoo niining tanan o labi na gayud Ginoo ang mga naghatag og kinabuhi niining among pag-worship karon ang mga matinud-anon Ginoo sa pag-perform sa ilang mga kabahin o naghatag og mga pagbulay-bulay Ginoo kay kini mo'y makahatag og kadasig kusog og pagdugang Ginoo
sa pagtuo nga kami dili mawala diha sa imong atubangan. Salamat Ginoo ning tanan ug ang tanan nga among mga paggihimo Ginoo agig pasalamat pagdayeg kanimo among ibalik kay wala kami Ginoo mahimo kung wala ikaw. In Jesus mighty name we pray. Amen. Amen. Salamat kayo, Martin. At tuloy, Salamat Loy sa imong sis. hapon na Martin eh. Nag-bless sa tanan. Sorry, Thank you. Happy New Year lang din eh. Advance. Boy. New Year. Nag-busy ka rin. Don't forget. Bye-bye. Happy Sabbath sa inyo. Happy New Year. Happy Preparation Day. Advance. Sir Din. Sir